karon sa atong programang Unlad sa Norte. Diin kita mohatag og impormasyon og mga kaalam sa mga nagkalain-lain mga programa gihanyag kanato sa atong kagamhanang probinsyal or lokal nga pangagamhanan. Karong buntaga kita malipayon nga ani kanato uban kanato ang usa ka eksperto sa community development nga siya gayo gitahasan sa paghupot niining espesyal nga unit o ahensya sa kagamhanang probinsyal sa Zamboanga del Norte nga mao ang Community Development Assistance Unit. Ang atong mahinapi karong buntaga usa-usab ka veteranong media man kasamtagang Provincial Information Officer sa Zamboanga del Norte. Atong i-welcome sa atong programa si Mr. Ronnie Pasilan. Sir, maayong buntag. Maayong buntag sa tanan o maayong buntag sa Nimagpret o sa atong mga katawhan sa Zamboanga del Norte. Malipayon ta nga niya ni atong programa karon. Sir, kanang mamahimo ba namong or natong mahibaw-an unsa gyud ang Community Development Assistance Unit ngano kini siya nga gimugna o kanusa kini siya gi-organize? Ang Community Development Assistance Unit usa ka unit ni siya ubos sa buhatan sa gobernador sa atong probinsya. Gimugna niadtong July 21, 2004, 3 weeks after nga milingkod sa iyang pagatungdanan ang atong gobernador nga si Governor Lando Yebes niadtong 2004. Og ang direkta nga tahas niini mao ang pagpakigdugtong sa mga implementing agencies kini mga ahensya nga dunay mga programa nga ikahatag ato sa komunidad og dugtong sa akong lagi kaingon dugtong gikan sa opisina sa gobernador ngadto sa mga ahensya o ngadto sa ahensya ngadto sa mga katawhan. Sir, isip dugtong nga opisina unsa kayo ang mga programa nga inyo ang gidala para sa atong mga kabos nga mga igsuon diri sa atong lalawigan? Well, isip dugtong so tanang mga ahensya sa gobyerno nga dunay ihatag nga programa sa mga kabos naami diha tungod kay kami man mo'y kutay sa atong mga katawhan ngadto sa ahensya. Daghani gikan sa infrastruktura, ngadto sa environment, agrikultura, sa pamuhi sa atong mga livestock o sa uban pa nga mga programa sa basic social services sa PSWD. Natay kutay ani gikan sa ahensya ngadto sa atong mga katawhan. Apan ang pinaka-mandated namo nga tahas mao ang pagmugna og mga komunidad nga maoy mamahimong benepisyaryo sa ato ang mga programa og ang usan ini nga labing importante nga among gitutukan mao ang bahin sa healthcare assistance diha sa atong mga tambalanan. Okay, sir, kaning healthcare assistance mga indigents ba ang makabenepisyo ani or pwede ra po kato mga dili? Ang labing bugat gyud no mando nini mao ang atong mga indigents kay ang atong mga kabos mamoy nang ginahanglan kaayo sa hinabang sa medisina o sa hospitalization. So sila gyud ang atong gitagan-an ani nga programa sa mga kabos. Sir, yun sa man ninyo pag-identify kaning mga indigents diri sa atong lalawigan? Niadtong 2004 nakigdugtong ta sa buhatan sa Provincial Social Welfare and Development kon PSWD. Usa gihapon ni ka ahensya sa provincial government. O isip doon na tayo kutay niini gikan sa provincial governor. Gimando sa itong gobernador nga mo, pahigayon ta o poverty mapping program. So katong poverty mapping program, usa to ka extensive survey o kanang pagsusi no diha sa atong mga komunidad. Ginamit nato ang usa ka tool o galamiton aron pagsukod sa kapobrehon. Mao to ang gitawag nato MBN 33 indicators. Gigamit to siya panahon ni Presidente Fidel V. Ramos kay kato nitong 2004 pa man. Karon daghan ng mga kuan ron suklanan sama ning sa CBMS. Bag-o ron ko ning CBMS. So niadtong 2004 mo to sukdanan nato sa kapobrehon. So gikan niadto atong nakutlo o naipon tanan ang tanang mga indikasyones og migawas nga doon na tay daghan nga mga pamilya nga nahagbong gyud ubos way below sa poverty line. Okay. So, sir, may mention ka ganina o mga healthcare programs. So, unsa kaayo particularly kaning mga healthcare services nga inyong gihatag ani mga kabos? Ang intervention program na to, gihinganlan na to og Provincial Healthcare Assistance Program kon PHCAP. So, diha ani nga maong direktiba sa atong gobernador
ang atong mga benepisyaryo nga mga pamilyang kabos makaangkon og kanang access to healthcare assistance. So hinabangan nato sila sa ilahang mga hospital bills, ato silang akatahon dihang dapita nga aron gamay na lang sila mabayran, no. Dayon sa medicine assistance no na putay ihatag nila nga mga assistance. So namugod tay tambalanan kani atong mga hospital sa probinsya. Sa pananglit karon sa kanang bag-o na to nga sa Norte Medical Center, sa Sibutad na sa tay District Hospital, sa Osmeña natay District Hospital, sa Manukan, Pinyan, sa Sindangan, Liloy ug Labason. So kini nga mga hospital ni nga gipanagyahan sa gobyerno sa probinsya. So doon natay katakos nga muhatag nila og dako nga diskwento. So kining PH Cup paghatag ni og dako nga diskwento. Okay. So sir, makinahanglan gyud og ID basically ang usa ka kabos aron maka-benepisyo aning PH Cup program sa probinsya. Tinuod na, no, kay tanang programa sa gobyerno gi-issuehan gyud ID. Kay identification man ni siya, no, gikan nga sa pantawid na mga ID. Sa PhilHealth nga i-enroll na yung mga ID. Sa ato po sa probinsya, naningkamot ta nga makahatag matag ID. Gani lang kay doon naman ko'y kalambuan ng bag-o, no, nga. Ang PH Cup na to, direktiba lang man ni sa atong provincial governor. Gimugna sa hikutibo. Ya karon nasabutan sa mga lideres sa probinsya nga ang PH Cup mahimo evolve, no, mahimo siya nga usa ka insurance program nga pandayon sa balaod. Muna nga anong dapita siguro mas aron dita magkadubli-dubli gasto sa ID, magulat ta ani ang sa legislated na gyud nga programa sa gobyerno sa mga kabos. Mo ni siya karon ang gitawag namo og level 4 na nata sa institutionalization. Ma-institutionalize na ang programa, gimo ang nagbalaod, butangan na itong funding, doon nindot na sistema. So, usa na ni ka mamahimo niya nga kining sustainable healthcare program. Okay. So sir, katong wala pa ninyo na-identify nga mga indigents, usaon nila kung ganan sila mo avail ni ini mga services nga inyong gi-offer? Asa sila Actually, dapit mo dool? Ang ato kong BIBO program, community-based man no? Natay mga leaders nga gipadala ni ini nga maong organisasyon. So, pareha sa usa ka local government unit, sama sa barangay, natay mga kapitan. Sa ato pod nga indigent communities, naapod tayo mga coordinators kada barangay. So na diha ang ato ang diha mo'y sinugdanan di mo unang ang aron nga mahibaw ka kung unsay mga requirements sa atong membership o unsay mga reglamento na diha tanan. Okay. Sir, aduna kitay pangutana gikan sa atong tigpaminaw nga si Christopher Acevedo. Iyang pangutana mao unsaon nimo pag-assure nga ang mga benepisyo nga gihatag sa inyong programa mopadulong gayud sa mga pobre bisan pa man og dili kini sila lumalaban sa kasamtangang namuno karon sa kagamahanang probinsyal. Tanan nga mas malandig sa atong tambalanan, no. Kuan gid siya kiting kayang tambalanan gud mo na political affiliation. Ang programa po na to wala po na political affiliation. Dayon siguro mugawas lang ng mga pangutana ngayon ana tungod kay kadaghan namang gud malabi og politika ni atong programa una nga maintriga kanunay tungod pod kay potente po kayo nga political force ni nga grupo muna yung maigo. Pero actually ang tinuod ana tanan nga masulod sa tambalanan nakatahanon sa doktor kay mo man ay ilahang panumpaan mo po na ang ospital wa may gipili ang pag-akatar sa masakiton atubangon gina pero pag-abot na sa panahon sa mga balayro noon ang katong membro mas dako gid siya og madawat nga benepisyo pero di pudbot nagpasabot nga katong mga dili membro walay madawat nga discount naman tay regular program sa PSWD no so diha mosulod ang uban nato nga mga kaigsuonan kay aron nga dunay distinction pod nga og membro ka sa ato ang indigent communities natural imong madawat ang benepisyo nga gilatid diha sa reglamento sa atong probinsya.